हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हियरिंग के लिए लगा था, लेकिन आज 7वीं दफ़ा वीडियो लिंक पे हाज़िरी नहीं हो सकी। हमने इंसिस्ट किया, हमने कहा कि हम तैयार हैं, आप इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे लेके आएँ और एविडेंस हम रिकॉर्ड करवा देते हैं। लेकिन डीजी लॉ ने ये स्टेटमेंट दी कि जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से ताउन नहीं हो रहा। उनकी टीम्स वहाँ पे गई हैं, लेकिन उनकी वजह से जो जेल हकाम जो हैं वो रिलक्टेंट है इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे पेश करने के लिए। और वो उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी कोशिशों के बावजूद ना तो वहाँ से कोई जवाब आ रहा है। तो मैंने ये कहा, इलेक्शन कमीशन को बताया है कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे पेश करने पे, उनकी तस्वीर पे, उनकी फ़िल्म पे, उनके बयानों के ऊपर एक गैर एलानिया पाबंदी लगी है। और हमारा मीडिया जो है या आपके जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो कासिर हैं इमरान खान साहब की शख्सियत की कुछ शबीह जो है वो भी आ जाए, क्योंकि ये अभी जो जेल में बैठे, आज 501 दिन हो गया खान साहब को जेल में, तो उनसे इतना खौफ है कि उनकी शबीह नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को आज मैंने ये भी कहा है कि उनकी गैर हाज़िरी में आप एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मुल्ज़िम का ड्यूरिंग एविडेंस की रिकॉर्डिंग के पेश होना ज़रूरी है। ये ओपन कोर्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन की वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ुद भी तस्लीम किया कि इस्लामाबाद जो जो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई है वो ओपन हेयरिंग नहीं होती, यानी उसमें ना तो आम पब्लिक आ सकती है, मीडिया भी पिक एंड चूज़ होता है। तो हमने आज इलेक्शन कमीशन को 7वीं दफ़ा ये रिक्वेस्ट की है कि आप इमरान खान साहब को लाएं ताकि हम ये झूठा केस जो है आपके ख़िलाफ़ जो है पेश कर सकें। लेकिन ये हुकूमत, ये जेल अथॉरिटीज़, इलेक्शन कमीशन डरे हुए हैं और ये इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे भी पेश नहीं कर सकते। असूलन तो उनको इलेक्शन कमीशन में हर हाज़िरी पे पेश करना ज़रूरी है, लेकिन ना पेश करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा अपने ख़िलाफ़ केसेस का डट के मुकाबला किया है, अदालत और कानून के अंदर रहते हुए मुकाबला किया है, और उनके ख़िलाफ़ तकरीबन 300 से ज़्यादा केस हैं और तमाम केसेस जो है फ्रिवलेस हैं, झूठे हैं, कोई बेबुनियाद केस हैं। कोई ऐसा केस नहीं है जिसको कोई मेरिट पे आप कहें कि मेरिट पे केस है। तमाम जो केसेस इस वक्त लगाए गए हैं उनके ख़िलाफ़ बशमूल इलेक्शन कमीशन की तौहीन के, ये बेबुनियाद हैं। सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर जो है उनको मुलव्वस किया गया। आज हम अडयाला में इसके बाद जा रहे हैं जहाँ पे जेल ट्रायल हो रहा है। वो जेल ट्रायल भी जो है ऊपर नहीं है, मीडिया को पिक एंड चूज़ किया जाता है। कल भी मीडिया में जो हमारे कुछ दोस्तों को नहीं जाने दिया गया, मैंने जज साहब से ये रिक्वेस्ट की कि ओपन जो होता है प्रोसीडिंग्स, उसमें मीडिया की प्रेजेंस, वकला की प्रेजेंस, पब्लिक एट लार्ज की प्रेजेंस ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इंसाफ होता हुआ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। इमरान खान की ज़ात से, इमरान खान के अनडेटेड रिजॉल्व से उनके ना झुके हैं ना वो डरे हैं। वो बिल्कुल हुसैनियत के किरदार की तरह खड़े हैं अपने मौक़िफ़ पे, कोई उनमें झुकाव नहीं है, तमाम तर सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान साहब खुद भी कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी फैमिली भी कुर्बानी दे रही है, उनकी बेगम ने भी जेल काटी है और एक अकूबत खाने में जो है उनको रखा गया। लेकिन वो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए और बुनियादी हकूक़ के लिए खड़े हैं। ये हुकूमत बौखलाहट में ना सिर्फ मुल्की इदारों से बल्कि बैनुल-अक़वामी जो हमारे रिलेशन हैं उनको भी ख़राब कर रही है। और आए दिन मैं देख रहा हूँ कि इनके बयान जो हैं वो आते हैं जिनका कोई मुंह सिर पैर नहीं होता। आज हम जिस मसाइल का सामना कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी हो, महंगाई हो, वो अमन व अमान का मसला हो, ये सारे मसाइल तब तक हल नहीं हो सकते जब तक कि अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत जो है वो ना आए। और अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है। तो अकल के होश के नाखुन ने जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका इक़्तिदार वापस करें, अवाम का इक़्तिदार अवाम को वापस करें, ताकि अवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसले करें। ये
جو منورٹی گورنمنٹ ہے یہ امپوز کی گئی ہے، اس کو فل فور جو ہے ہٹایا جائے، نئے صاف شفاف الیکشن کرانے ہیں، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب نے بنا دی ہے، حکومت نے ابھی تک اپنی مذاکراتی کمیٹی یا اپنے ایجنڈے کا اعلان نہیں کیا۔ حکومت جو ہے مسلسل مذاکرات سے بھاگ رہی ہے اور وہ راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ حکومت کا بنیادی طور پہ جو سارا تکیہ ہے وہ ایک فیئر فیکٹر کے اوپر ہے، اور یہ جو کیوس ہے، جو کہ انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی، لا اینڈ آرڈر کی انسٹیبلٹی، وہ ان کے بینیفیشری ہیں۔ لہٰذا وہ مذاکرات کی کسی بھی چیز کو سبوٹاج کرتے ہیں، اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مذاکرات کا نام آتے ہی ان کی کامپیں ٹانگنے شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل آگے نہ بڑھے۔ ابھی تک حکومت جو ہے راہ فرار اختیار کری ہے، مذاکرات سے اپنا ایجنڈا بھی نہیں دے سکی اور اپنی مذاکراتی ٹیم بھی اناؤنس نہیں کر سکی۔ ان کے ہر وزیر کا اپنا بیان ہے، ان کی کوئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر یا پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، لیکن جو ڈرائنگ رومز میں بیٹھے سیاستدان ہیں ان میں کوہرنس نہیں ہے، یعنی یکجہتی نہیں ہے، اپنے اپنے بیان دے رہے ہیں۔ تو میں آج حکومت کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، اور مذاکرات اگر آپ نے نہیں بھی کرنے تو اپنی پھر جو گفتگو ہے تجزیہ میں وہ عمران خان صاحب سے ڈر کے نہ کریں۔ مذاکرات جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہم سیاسی طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ آج عمران خان صاحب اپنے لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے جیل سے، جو فردر سول ڈس اوبیڈینس ہے اس کے اوپر، اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر۔ تو انشاءاللہ قوم کو جو ہے وہ لائحہ عمل ڈیالہ جیل کی ملاقاتوں کے بعد یا ٹرائل کے بعد وہ بھی انفارم کر دیا جائے۔ تھینک یو جی۔ یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے یہ کہا تھا کیس کے دوران کہ توہین کا کیس بنتا ہے، وہ کام کر کے مسلسل یہ پیش نہیں کرے، تو ایسا کوئی کیس آپ دائر کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو الیکشن کمیشن کی توہین ہو رہی ہے، احکامات تو ان کے نہیں مانے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی توہین کا، اگر الیکشن کمیشن کا بات صرف پی ٹی آئی پہ چلتا ہے، ان کے لیڈران پہ چلتا ہے، باقی ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈاڈی جگہ پہ وہ بھی منہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ وہ صرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی الیکشن کمیشن نشانہ بنایا ہوا ہے۔ الیکشن سے پہلے سے لے کے آج تک نشان چھیننا ہو، فارم 47 کرنا ہو، ان کے بندوں کو الیکٹڈ لوگوں کو ڈی سیٹ کرنا ہو، الیکشن کمیشن اس میں پیش ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جب ان کو سپورٹ حاصل نہیں رہی تو قانون کے مطابق فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بلوچستان سے بادوزئی کا فیصلہ انتہائی مذہب کا خیز فیصلہ جو کہ سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ تو اس ایسی باتیں، یہ الیکشن کمیشن اگر اپنی بےزتی محسوس کرے تو ان باتوں سے ہوتی ہے، لوگوں کی گفتگو سے، اوپینین سے بےزتی نہیں ہوتی۔ تھینک یو۔